Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini Paul Mandarin hadir kembali lagi Tuhan untuk mempelajari apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Rancangan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami orang percaya, terlebih orang-orang yang sudah berumah tangga dalam pernikahan mereka. Biar kiranya desain apa, rancangan apa yang Kau inginkan bagi kami, sehingga Engkau berkuasa. Karena institusi pertama kali yang Kau inginkan dalam kehidupan umat percaya, orang percaya, yaitu pernikahan Tuhan. Karena firman-Mu berkata Tuhan, baiklah manusia berkuasa di bumi, atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan memenuhi bumi Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Dan kami percaya semua itu terjadi di dalam pernikahan Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, sehingga kami mau belajar rancangan apa atau desain apa yang Kau inginkan dalam kehidupan percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar ya, saya share screen dulu. Ya. Kalau tulisannya kecil, mudah-mudahan tetap terbaca ya. Ya, ini lagu pertama yang saya pelajari, yang diberikan oleh hambanya Lause, atau saya sebutnya Brother David Chan. Ini lagu pertama yang saya pelajari, mengingatkan saya awal-awal bagaimana sulitnya untuk mempelajari bahasa Mandarin. Tapi semua itu karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Kita katakan sama-sama. 一个明白我需要的是什么，一个能告诉我要走的福源，我叫做耶你，我相信只有耶稣是忠实的katakan sekali lagi sama-sama dalam bahasa Mandarin. 你明白我需要的是什么，你更能告诉我的生命福源，我叫做耶你，我相信只有耶稣是忠实的帮助者。 Kita katakan dalam bahasa Indonesia, kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Hanya Yesus
katakan bahasa Indonesianya, lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh haleluya, mari kita menyembah Tuhan. Ya Allah, ya sande namo, kau lebih tahu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, ku percaya. Haleluya. Haleluya, lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita katakan sekali lagi dalam bahasa Mandarin. Jika明白我需要的是什么，你更能高声对着我们呼扬，我叫他呀你，我相信只有耶稣最忠实的帮助者。Kita katakan sekali lagi. 你更明白我主要的是什么，你更能高声说的这么不远，我叫他呀你，我相信只有耶稣最忠实的帮助者，只有耶稣，只有耶稣最忠实的帮助者。哈利路亚。Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kaulah pujian kami Tuhan, Kaulah kerinduan kami Tuhan. Haleluya. 这是我心中所渴慕，我所求，更像赞美，像赞叹我，耶你。我
sesewosin trong satamu sewo socho sen sang chan mây sen sang chan ra geni inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati ku bersuka dan Weni. Hari ini topik saya melanjutkan topik kemarin, yaitu dunia yang sudah jatuh, yang memberontak terhadap apa rancangan Tuhan. Kali ini kita belajar bagaimana kita mengembalikan rancangan Tuhan ke dalam hidup kita. Jadi kita tidak ikut dunia tapi ikut rancangan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu belajar tentang rancangan Tuhan untuk pernikahan. Oke, saya akan mulai langsung saja. Saudara, jika Anda ingin pernikahan yang sejahtera, Anda perlu tahu apa itu pernikahan, dari mana asalnya, dan apa yang seharusnya. Anda perlu tahu apa itu pria, apa itu wanita, apa persamaan dan perbedaannya. Cara yang bagus untuk mulai mempelajari hal-hal ini adalah dengan melihat pria pertama, wanita pertama, dan pernikahan awal yang dijelaskan dalam Kejadian 2. Di sana Alkitab mengatakan bahwa Allah membentuk manusia pertama, Adam, dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dan Adam menjadi makhluk yang hidup. Tuhan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Tetapi ada sesuatu yang kurang. Adam terlalu fokus, tapi banyak yang dikerjakan, jadi perlu orang yang multitasking. Tuhan Allah berfirman,
Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadinya penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke, penolong dan yang sepadan. Allah tidak langsung menciptakan penolong yang ideal. Pertama-tama Adam harus memilah-milah berbagai hewan dan burung dan memberi nama masing-masing. Setiap hewan memiliki keunggulannya masing-masing. Saudara, sehebat apapun hewan, tetapi bagi Adam tidak ditemukan penolong yang sepadan di antara hewan-hewan itu. Tidak ada yang menyerupai Adam. Tidak seorang pun yang memiliki tubuh dan pikiran yang sebanding dengan Adam. Tidak ada seorang pun yang dapat menghasilkan keturunan bersama Adam untuk memenuhi dan menguasai bumi. Lalu Tuhan Allah membangun seorang perempuan dari, ini bukan tulang rusuk sebenarnya, tapi di Alkitab tulis tulang rusuk, tapi dari sisi Adam yang diambilnya dari manusia itu dan membawa kepada manusia itu. Oke. 我们要来看的婚姻。如果你想要一段成功的婚姻，你需要了解婚姻是什么，婚姻从何而来，以及婚姻应该是什么样子。你需要了解男人是什么，女人是什么，以及他们之间的相同点和不同点。探索这些事情的一个好方法是回顾在创世纪第2章中对一个男人、第一个女人和第一段婚姻的描述。圣经在哪里写道，上帝用地上的尘土造了第一个人亚当，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。上帝把他安置在伊甸园，使他修理看守。但上帝说，那人妒忌不好，我要为他造一个配偶帮助他。上帝并没有立即创造出理想的配偶。首先，亚当必须把各种动物和飞禽分类，并给它们分别命名。每种动物都有其的独特的品质，只是在动物中没有一个配偶帮助它，没有一个像亚当一样的，没有人拥有与亚当相当的身体和心智，没有人能以他生养后代，填满全地，治理治地。所以耶和华上帝就用那人身上所起的肋骨造了一个女人，把她带到那人面前。 Jadi apa itu pernikahan? Ketika Adam melihat perempuan itu, ia tahu bahwa ini bukan sekedar binatang lain yang bisa ia beri nama sebelumnya. Perempuan ini adalah jenisnya sendiri. Perempuan itu sama manusianya, sama gambar Allahnya, seperti diri Adam. Adam langsung lompat, ia berseru dengan gembira, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan disebut perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, kata kitab Kejadian, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kitab Kejadian menambahkan, manusia dan istrinya itu keduanya telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Adam sangat maskulin, Hawa sangat feminim. Keduanya adalah manusia bahagia. Tidak ada yang gengsi-gengsian lah, malu-maluan, rendah diri lah, minder lah. Nggak ada, mereka murni. Tidak ada yang merasa malu atau rendah diri. Nah, sekarang saya akan masuk apa itu pernikahan dalam rancangan Tuhan dan apa itu bukan. Jadi kisah Alkitab tentang pernikahan original dalam kitab Kejadian adalah pola Allah untuk setiap pernikahan. Yesus sendiri menjelaskan bahwa untuk mengetahui kebenaran tentang pernikahan, kita harus mulai dari rancangan asli dari Sang Pencipta di kitab Kejadian.
Jadi mari kita jelaskan beberapa hal tentang pernikahan dan apa yang bukan, yang berdasarkan rancangan asli dari Allah, God's design of marriage. 什么是婚姻呢？当亚当看到女人时，他知道这不仅仅是一个能叫得出名字的动物，它是他的同类，他和他一样是人，是按照上帝的形象造的。他欣喜的看到，只是我骨中的骨，肉中的肉。他可以称为女人，因为她是从男人身上起出来的。因此，创世纪写道：人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。创世纪补充道：当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。亚当既记男性气质，夏娃既记女性气质，两人都是幸福的人，两人都没有感到羞耻和自卑。什么是婚姻呢？以及什么不是婚姻？在创世纪中关于原始婚姻的圣经记载是上帝为每段婚姻所设定的模式。耶稣亲自解释道：要了解婚姻的真相，我们必须从造物主最初的世纪开始。那么，让我们根据上帝最初的世纪来解释一下关于婚姻的事情，以及它不是什么。 Rancangan asli Allah untuk pernikahan. Oke, ada 5 ya saudara. Jadi ini simple sekali, tetapi banyak orang lupa. Oke, 1. Allah merancang pernikahan sebagai ikatan seksual, bukan hanya sebagai persahabatan atau kemitraan. Oke, terkadang ada anggapan bahwa seks adalah buah terlarang di surga. Namun kitab Kejadian mengatakan sebaliknya. Persatuan satu daging dalam pernikahan asli itu indah dan sehat. Adam dan Hawa telanjang dan tidak malu. Allah memberkati mereka dengan mandat untuk berkembang biak dan memiliki anak. Alkitab mengatakan bahwa tubuh istri adalah milik suaminya dan tubuh suami adalah milik istrinya, dan kitab suci memerintahkan mereka untuk saling memberikan tubuh mereka secara teratur dan memuaskan keinginan satu sama lainnya. Seluruh kitab dalam Alkitab Kidung Agung merayakan cinta antara pria dan wanita dan kenikmatan mereka atas tubuh masing-masing. Oleh sebab itu, persatuan seksual telah menjadi bagian penting dalam pernikahan sejak pernikahan pertama. Ya, rancangan untuk pernikahan yang pertama adalah untuk hubungan seks, bukan persahabatan atau kemitraan. Rancangan kedua Allah untuk pernikahan adalah Allah merancang pernikahan sebagai persatuan antara manusia, bukan persatuan antara manusia dan hewan. Ya, hubungan seksual antara manusia dan hewan menyimpang rancangan Allah dan dikutuk dalam kitab suci di dalam Imamat 18 ayat 23 dan Ulangan 27 ayat 21. Kitab Kejadian dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada hewan yang cocok menjadi pasangan bagi Adam. Ia membutuhkan seseorang yang memiliki kemanusiaan yang sama. 看上帝对婚姻的最初计划。首先，上帝将婚姻设计为性结合，而不仅仅是友谊和伴侣关系。有时人们认为性是天堂里的禁果，但是创世纪却并非如此。最初婚姻的一体结合是美好而健康的。亚当和夏娃赤身活体，毫无羞耻。上帝赐予他们生育的权柄。圣经说，妻子的生子属于丈夫，丈夫的生子属于妻子。圣经命令他们要定期将自己的身体献给彼此，满足彼此的欲望。在哥林多前书7章3到5节是这么说。圣经中有整整一卷书，在雅歌颂扬了男人和女人之间的爱，以及他们
对彼此身体的享受。自从第一个婚姻以来，性结合一直是婚姻的重要组成部分。其次，就是上帝将婚姻设计为人与人之间的结合，而不是人与动物之间的结合。人与动物的性关系违背了上帝的旨意，在圣经中受到谴责。所以在利未记18章23节、申命记27章21节那边有记载。创世纪说，没有任何动物适合亚当做伴侣，他需要一个与他共享人性的人。 Rancangan ketiga, Allah merancang pernikahan sebagai persatuan antara pria dan wanita, bukan persatuan antara pria dan pria atau wanita dengan wanita. Jadi saudara, sekarang ini kalau ada orang bilang bisa di gereja untuk mentabiskan homoseksual, itu sudah memberontak terhadap rancangan awal Allah dari awalnya. Ya, itu pemberontakan manusia, karena jelas itu ada persatuan antara pria dan wanita, bukan persatuan antara pria dan pria atau wanita dengan wanita. Jadi aktivitas homoseksual atau lesbian menyimpangkan rencana awal Allah. Alkitab menyebutnya sebuah kekejian. Imamat 18 ayat 22, Roma 1 ayat 26 sampai 27. Pernikahan pertama bukanlah persatuan sesama jenis. Yesus berkata, pada mulanya Sang Pencipta menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan pernikahan sejati tetaplah persatuan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, Allah merancangkan pernikahan sebagai persatuan antara satu pria dan satu wanita, bukan persatuan dengan banyak pasangan. Saudara, poligami memiliki lebih dari satu istri menyimpangkan rancangan Allah. Memang beberapa tokoh terkemuka dalam perjanjian lama memiliki banyak istri, tetapi hal itu tidak pernah mendatangkan kebaikan. Tuhan menoleransi hal itu untuk sementara waktu, tetapi rancangan awal dia tidak pernah menyetujuinya. Allah membawa satu wanita kepada Adam, bukan 2, bukan 4, bukan 7, bukan 20. Hal ini melarang poligami dalam pernikahan. Hal ini juga melarang pergaulan bebas di luar pernikahan. 我们再来看上帝对婚姻的最初计划。第三，上帝设计的婚姻是一男一女之间的结合，而不是一男和一女跟一女之间的结合。同性恋行为违背了上帝的旨意，圣经称其为可憎恶的。在利未记18章22节以及罗马书1章26到27节有这么的记载。最初的婚姻并非同性结合。耶稣说，起初造物主造人是造男造女，在马太福音19章4节。真正的婚姻仍然是一男一女之间的结合。第四，上帝设计的婚姻是一男一女之间的结合，而不是多个伴侣之间的结合。一夫多妻制即拥有多个妻子，违背了上帝的旨意。在就业中，有一些杰出人拥有多个妻子，但这并不好。上帝曾一度容忍这种做法，但从未认可。上帝只为亚当带来了一个女人，而不是2个、4个、7个和20个。这禁止了婚姻中的一夫多妻制，它也禁止了婚姻之外的滥交。 Realitas satu daging dari pernikahan asli itu berarti setiap hubungan tinggal di rumah sementara, hubungan satu malam, atau bahkan keterlibatan dengan seorang pelacur melibatkan kesatuan tubuh dengan dia. Ini bukan sekedar kegiatan yang menyenangkan antara orang-orang yang kemudian dapat menempuh jalan mereka sendiri.
Allah merancang seks agar satu pria dan satu wanita menjadi satu tubuh dan satu jiwa melalui pernikahan. Yesus menggemakan kitab Kejadian tidak mengatakan bahwa banyak orang menjadi satu daging, melainkan keduanya menjadi satu daging. Oke saudara, rancangan kelima Tuhan untuk pernikahan adalah Allah merancang pernikahan sebagai ikatan seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita, bukan sebagai hubungan yang dapat dibuang begitu saja. Saudara, perceraian menyimpangkan pola kekekalan Allah. Hukum Musa di Perjanjian Lama memuat beberapa peraturan untuk proses perceraian, tetapi apakah ini berarti Allah menyetujui perceraian? Tidak, Tuhan berkata, "Aku membenci perceraian." Musa tidak pernah menyetujui dan menganjurkan perceraian, ia mengizinkannya karena hati manusia terlalu keras. Tetapi sejak semula tidaklah demikian, tegas Yesus, sambil menunjuk pada pernikahan mula-mula. 再看上帝对婚姻的最初计划，最初计划的一体，先是意味着任何暂时的重击、一夜情，甚至于基女的关系，都涉及于他身体上的联合。在哥林多前书6章16节，这不仅仅是人们之间意业的活动，然后就可以各自走各自的路。上帝设计性行为是为了让一男一女通过婚姻成为一体。马拉基书在2章15节，耶稣呼应创世纪，并没有说许多人会成为一体，而是说二人成为一体。在第5段，上帝设计婚姻是为了让一男一女之间建立终身的纽带，而不是一段可以抛弃的关系。离婚扭曲了上帝永恒的模式。旧约摩西律法包含几项关于离婚层次的规定，但只是否意味着上帝赞同离婚？不，上帝说：“我恨恶离婚。”在马拉基书2章16节这么记载。摩西从未赞同和鼓励离婚，他允许离婚是因为人们的心变得刚硬，但起初并不是这样。耶稣断言，指的是最初的婚姻。Saya akan bahas sedikit tentang perceraian. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ketika seorang pria bersatu dengan istrinya, kata Yesus, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 4-9. Sejalan dengan ajaran Yesus dan pernikahan sejati, Perjanjian Baru menyatakan seorang istri tidak boleh berpisah dari suaminya. Tetapi jika ia berpisah, ia harus tetap tidak menikah atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. 1 Korintus 7 ayat 10-11. Saudara, menggunakan perceraian sebagai cara untuk menukar satu pasangan dengan pasangan lainnya adalah tindakan yang salah. Jika Anda dan pasangan tidak dapat akur dan merasa memang gak cocok harus berpisah, Allah melarang Anda untuk begitu saja meninggalkan pasangan Anda, kemudian mencari seseorang yang lebih Anda sukai. Anda bisa hidup tanpa pasangan sama sekali, atau mencari cara untuk mengatasi perbedaan antara Anda dan pasangan dan bersatu kembali. Ya, tetapi ada satu hal, saudara, jika pasangan Anda meninggalkan Anda, melakukan KDRT terhadap Anda, dan terlibat seksual dengan orang lain, mereka telah melanggar perjanjian pernikahan dan Anda diizinkan untuk bercerai dan menikah lagi. Ya. 我们来看这个离婚。我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了。耶稣说，当一个人与妻子结合时，他们不再是两个人，乃是一体的了。所以神配合的人不可分开。
我们可以参见马太福音19章4到9节。新约圣经与耶稣的教导和真正的婚姻相符，指出妻子不可离开丈夫，若是离开，就不可再嫁，或是等同丈夫和好，丈夫也不可离弃妻子。哥林多前书7章10到11节是这么说：以离婚来交换伴侣是错误的。如果你和你的伴侣无法相处，感到不得不分开，上帝禁止你轻易离开你的伴侣，去寻找你更喜欢的人。你可以完全离开你的伴侣，也可以找到一种方法来解决你们的分歧，重新复合。如果你的配偶离开你，对你施暴或与他人发生性关系，这他们违反了婚姻契约，你可以离婚并再婚。 Namun saudara, perceraian selalu tragis. Itu harus menjadi sebuah pilihan terakhir. Pernikahan sejati tidak mengizinkan Anda meninggalkan pernikahan Anda kapanpun Anda mau. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Fakta-fakta tentang apa itu pernikahan dan apa yang bukan, saudara, ini jelas di dalam kitab Kejadian dan juga di seluruh Alkitab. Rancangan Allah, pola Allah tidak dapat diubah tanpa konsekuensi serius. Jika Anda menentang rancangan Allah ini, Anda bukan hanya tidak bermoral, Anda melawan kenyataan dan Anda tidak akan menang. Anda tidak dapat melanggar rancangan Allah dan berkembang. Allah merancang pernikahan sebagai persatuan seksual seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita. 我们来继续看这个离婚的问题。然而，离婚总是悲剧，是不得已而为之的。真正的婚姻不允许你随心所欲地离开婚姻，神配合的人不可分开。关于婚姻是什么，以及不是什么的事实，在创世纪和整本圣经中都清晰可见。上帝的模式一旦改变，必然会造成严重的后果。如果你违背上帝的模式，你不仅是不道德的，更是违背现实的，你不会成功。你不可能违背上帝的模式而继续发展。上帝将婚姻设计为一男一女之间终身的性结合。 Oke, sekarang kita lihat apa arti laki-laki dan apa arti perempuan. Mereka setara, namun memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi ini jangan diputarbalikkan, peran ini jangan dipindah-pindah. Tetapi apa artinya menjadi seorang pria dan menjadi seorang wanita? Apa persamaan antara pria dan wanita? Apa perbedaan mereka? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Anda harus mengenal Sang Pencipta pria dan wanita dan bersandar pada buku panduan yang Ia sediakan, yaitu Alkitab. Mari kita fokus terlebih dahulu apa persamaan antara pria dan wanita. Allah menciptakan pria dan wanita menurut gambarnya setara dalam martabat dan nilai. Allah memberi pria dan wanita kodrat rohani, pikiran yang tajam dan panggilan untuk bekerja dan menyelesaikan beberapa hal. Allah memberi pria dan wanita mandat bersama untuk memiliki anak bersama dan mengelola bumi beserta isinya bersama. Terkadang kita tergoda untuk membesar-besarkan perbedaan dan berkata seperti yang dilakukan penulis, pria berasal dari Mars, wanita berasal dari Venus. Namun Alkitab bilang kita ada di bumi. Alkitab menempatkan kita posisi yang kokoh di bumi. Ketika Adam pertama kali melihat Hawa, ia tidak bertanya, dari planet mana dia berasal? Ia berkata, inilah tulang-tulangku dan daging dari dagingku. Ia tahu ia sedang melihat belahan jiwanya. Adam dan Hawa bukan hanya berasal dari planet yang sama, mereka bahkan berasal dari tubuh yang sama. Itulah persamaan antara pria dan wanita. 好，我们来看，男人和女人平等，但
功能不同，但是身为男人和女人究竟意味着什么？男人和女人之间有哪些相似之处，又有何不同？要回答这些问题，你必须认识创造男人和女人的上帝，并依靠他提供的指南，就是圣经。让我们首先关注男人和女人之间的相似之处。上帝按照他的形象创造了男人和女人，赋予他们同等的尊严和价值。上帝赋予男人和女人灵性、敏锐的头脑以及工作和成就的使命。上帝赋予男人和女人共同的使命，就是共同生育子女，管理地球及其居民。有时我们很容易夸大猜疑，就像一位作家所说的那样，男人来自火星，女人来自金星。但圣经将我们牢牢地定位在地球上。亚当第一次见到夏娃时，他并没有问你来自哪个星球，他说只是我骨中的骨，肉中的肉。他知道他看到的是他的灵魂伴侣。亚当和夏娃不仅来自同一颗星球，甚至他们也来自同一个身体。Oke, amin. Jadi itu persamaan. Nah, saudara, ini judulnya adalah setara namun fungsi berbeda ya. Saya lupa ganti. Tuhan menciptakan Adam dari debu, tetapi dia tidak menciptakan Hawa dari setitik debu yang terpisah dan independen. Dia menciptakan Hawa dari bagian tubuh Adam. Dari mana Tuhan mendapatkan bagian tubuh laki-laki yang dia bentuk menjadi perempuan? Bukan dari kepalanya, seolah-olah perempuan lebih tinggi darinya. Dan bukan dari kakinya, seolah-olah perempuan itu lebih rendah, melainkan dari sisinya, untuk menjadi pendamping, penolong, dan yang setara dengannya. Ketergantungan antara laki-laki dan perempuan terlihat jelas dalam dua nama yang Adam berikan kepada istrinya di kitab Kejadian. Ketika pertama kali melihatnya, ia berkata ia disebut perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Kejadian 2 ayat 23. Kemudian Adam memberi istrinya nama lain Hawa. Ya, Hawa itu dalam bahasa Ibrani adalah Lehaim, yang berarti mother of all living, ya, membawa kehidupan, karena ia akan menjadi ibu dari semua yang hidup. Ya, Kejadian 3 ayat 20. Sebagai perempuan ia diambil dari laki-laki, tetapi sebagai Hawa semua laki-laki setelahnya akan diambil darinya. Perjanjian baru menekankan pentingnya hal ini. Dalam Tuhan, perempuan tidak lepas dari laki-laki, dan laki-laki tidak lepas dari perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, dengan demikian pula laki-laki dilahirkan dari perempuan, tetapi segala sesuatu berasal dari Allah. 1 Korintus 11 ayat 11 sampai 12. 看上帝所创造的平等但功能不同。上帝用尘土创造了亚当，但他并非用一粒独立的尘土造了夏娃，他用亚当的身体各部分造了夏娃。上帝从哪里得到男人身体的各部分呢？并造了女人呢？不是从他的头上起的，仿佛女人比他高贵；也不是从他的脚上起的，仿佛女人比他低贱，而是从他的肋旁起的，作为他的伴侣和平等。男人和女人之间的相互依存关系，从亚当在创世纪中给他妻子起了2个名字中清晰可见。他初见他时说，他可以称为女人，因为他是从男人身上起出来的。在创世纪2章23节。后来亚当又给妻子起了另一个名字，叫做夏娃，意思是
生命的孕育者，因为他是从众生之母。创世纪3章20节，作为女人，她最初是从男人身上起出来的，但作为夏娃，所有在她之后的男人，都将从她身上起下来。新约强调了这一点的重要性。照主的旨意，女人并不离男人，男人也不离女人，因为女人是由男人而出，男人也是由女人而生，但万有都是出于神。在哥林多前书11章11到12节是这么记载。 Maka jelaslah bahwa ada kesatuan dan kesetaraan mendasar antara laki-laki dan perempuan. Nah, saudara, namun ada juga perbedaan dalam cara Allah menciptakan kita. Perbedaan yang membentuk identitas kita sebagai laki-laki dan perempuan. Suami dan istri setara dalam martabat, tetapi fungsinya berbeda. Laki-laki adalah fungsinya memimpin, dan perempuan fungsinya adalah penolong. Hal ini sudah terbukti dalam pernikahan mula-mula. Saudara, ini perlu kita lihat, Allah tidak menciptakan Adam dan Hawa pada saat yang bersamaan. Dia menciptakan Adam terlebih dahulu sebelum Hawa. Perjanjian baru mengulangi fakta ini ketika menyerukan kepemimpinan laki-laki. 1 Timotius 2 ayat 13. Allah menempatkan Adam di taman untuk mengurusnya itu sebelum Hawa ada. Allah kasih tugas kepada Adam itu sebelum Hawa ada. Hawa bergabung untuk menolong, mendukung dalam pekerjaan yang Allah tetapkan baginya. Dan itu ditetapkan sekarang dan sampai selama-lamanya. Pria tetap harus menjadi pemimpin, perempuan adalah penolong, jangan diputarbalikkan. Ketika Allah hendak menciptakan Hawa, ia tidak berkata, "Aku akan menciptakan seseorang untuk Adam." Ia berkata, "Aku akan menciptakan seorang penolong yang sepadan baginya." Ketika Allah menciptakan Hawa, ia tidak memulai dari nol dan menciptakannya dari debu, seperti yang ia lakukan ketika ia menciptakan manusia. Sebaliknya, ia membentuknya dari manusia. 我们可以再继续看，由此可见，男女之间有着根本的合一与平等。然而，上帝创造我们的方式也存在差异，这些差异塑造了我们作为男人和女人的身份。丈夫和妻子拥有同等的尊严，但角色却有所不同。丈夫负责领导，妻子负责支持他，这在最早的婚姻中显而易见。上帝并非同时创造亚当和夏娃，他先创造了亚当，然后才创造了夏娃。新约在赋予男性领导的重申了这一个事实，在提摩太前书2章13节。上帝将亚当安置在伊甸园中，让他照管。那时，夏娃还未存在，夏娃要加入并支持他，完成上帝为他指定的工作。当上帝想要创造夏娃时，他并没有说：“我要为亚当造一个女人。”他说：“我要造一个合适的帮助者。”上帝创造夏娃时，并没有创造人类那样，并没有像创造人类那样从零开始用尘土造他，相反，他是用人类造了他。 Perjanjian baru mengatakan bahwa hal ini memiliki makna yang abadi dengan menekankan laki-laki tidak berasal dari perempuan, melainkan perempuan dari laki-laki, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, melainkan perempuan diciptakan karena laki-laki. Dengan kata lain, simple saudara, perempuan adalah penolong laki-laki. Fungsinya adalah menolong laki-laki. Allah berfirman kepada Adam
untuk makan buah dari pohon apapun kecuali satu dan memperingatkannya terhadap ketidaktaatan sebelum Hawa ada. Jadi waktu Allah melarang untuk makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, itu Hawa belum ada. Bagaimana ia seharusnya mempelajari instruksi Allah? Adam harus mengajarkan apa yang telah Allah ajarkan kepadanya kepada Hawa. Perjanjian baru mengatakan pola pernikahan pertama ini masih berlaku. Memberi tahu para perempuan bahwa jika mereka memiliki pertanyaan sesuatu tentang ajaran firman Allah, mereka hendaklah menanyakannya kepada suami mereka di rumah. 1 Korintus 14 ayat 35. Ini berarti tentu saja para suami itu harus belajar firman Tuhan, harus khatam dalam firman Tuhan. Para suami masa kini sebaiknya mendengarkan Allah dan memahami Alkitab dengan cukup baik agar mampu dapat mengajari istrinya, mampu menjawab pertanyaan istrinya. Itu adalah pola yang telah ditetapkan Allah. Ketika pria dan wanita pertama kali bertemu, Hawa tidak diberi nama. Adam yang menamainya dan mendefinisikan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri. Dalam Alkitab, memberi nama adalah tindakan otoritas. Ketika Adam menamai istrinya, itu menunjukkan otoritasnya dalam hubungan dengan istrinya. Jadi, di dalam suatu rumah tangga, mau istrinya lebih kaya atau lebih pintar lalu apa, tetap dia adalah penolong. Dia harus tunduk kepada suaminya, dan hubungan otoritas itu tidak boleh diputar balikan, karena itu akan melawan rancangan awal Allah terhadap pernikahan. 来看呀，平等，男人跟女人平等，但功能不同。新约圣经指出，这具有永恒的意义，强调男人不是由女人而出，女人乃是由男人而出，并且男人不是为女人造，女人乃是为男人造的。在哥林多前书11章7到9节。早在夏娃出现之前，上帝就告诉亚当，除了一棵树上的果子以外，其他树上的果子都不可吃，并警告他不可悖逆。夏娃该如何学习上帝的教导呢？亚当应该将上帝教导他的东西传授给他。新约圣经指出，这种原理第一次婚姻的模式仍然适用，告诉女人，如果她们对圣经的教导有疑问，就当在家中问自己的丈夫。在哥林多前书14章35节。当然，这意味着今天的丈夫应该听从上帝，并充分理解圣经，以便能够回答问题。当男人和女人初次相遇时，夏娃并没有给他起名字，亚当为他起了名字，并根据自己的关系定义了他。在圣经中，命名是一种权威的行为。当亚当给他的妻子起名时，这表明了他对他的权威。Masalah otoritas tetap harus di dalam laki-laki walaupun mereka setara. Nah, saudara penutup, dengan semua cara ini, pernikahan pertama menunjukkan bahwa suami memikul tanggung jawab utama untuk memimpin istri dan keluarganya dengan cara yang memuliakan Allah. Kedewasaan laki-laki bukan tentang menindas atau mengendalikan, dan kedewasaan perempuan bukanlah menjadi keset atau pengecut. Kutukan dosa dapat merusak hubungan, tetapi bukan seperti itu pada awalnya. Ketika Adam pertama kali bertemu Hawa, ia tidak berkata, "Oh bagus, akhirnya aku punya seseorang untuk diperintah." Waduh. Ia melihat suatu keajaiban yang merupakan bagian dari dirinya sendiri, setara dalam martabat untuk dirinya sendiri, dan yang harus ia perlakukan sebaik mungkin seperti ia memperlakukan tubuhnya sendiri. Saudara, dalam konteks kesetaraan dan kesatuan, Adam dalam kedewasaannya harus memimpin dan memiliki tanggung jawab utama sebagai kepala pernikahan. Sementara Hawa dalam kewanitaannya
harus dengan tulus senang hati meneguhkan, menolong, dan mendukung Adam. Dan keduanya bersatu sebagai satu, harus menggambarkan Allah, memiliki anak dan memelihara dunia milik Allah. Saudara, inilah rancangan Allah untuk pernikahan yang sehat dalam kitab Kejadian. Dan saudara, nanti dalam perjanjian baru saya akan bahas tentang perkawinan yang berpusat pada Kristus ya. Dan inilah rancangan Allah untuk pernikahan yang sehat di antara mereka yang menjadi milik Kristus. 那就是结束。从所有这些方面来看，第一个婚姻表明，丈夫负有主要责任，要带领妻子的和家庭，荣耀上帝。男性的成熟并不意味着压迫和控制，女性的成熟也并不意味着懦弱的成为受气包。罪的咒诅会破坏人际关系，但事情并非如此开始。亚当初次遇见夏娃时，他并没有说：“哦，太好了，我终于有人可以呼唤了。”他看到的是一个奇迹，是他自身的一部分，与自己拥有同等的尊严。他应该像对待自己的身体一样对待他。在平等与合一的背景下，成熟的亚当要领导并承担婚姻的主要责任，而女性化的夏娃则要欣然肯定地支持他。两人合而为一，要代表上帝，生儿育女，并照管上帝的世界。只是上帝在创世纪中对健康婚姻的设计，在新约中，这也是上帝在赋予耶稣之人之间对健康婚姻的设计。阿们。亲爱的父神上帝，我们满心感谢赞美你的恩典。主啊，今天你借着你的仆人再一次向我们说话。主，我们要再一次感谢你的恩典。主啊，借着你的话语，主让我们知道，我们男人与女人在家庭中，是怎么样的这个部分。主耶稣，求你带领，求你帮助。主啊，巴不得我们要在你的面前，主啊，得做你的帮助。主啊，你自己帮助，让做男人的他们都有自己的做领导的这个功能。主啊，我们作为女人的能够成为帮助者。主耶稣，谢谢你，你祝福我们每一个弟兄姐妹的家庭都可以在你眼前蒙恩。主啊，在这个短短的机会当中，主你的话语再一次帮助我们，感谢你的恩典。在这个晚上，求主你祝福每一个弟兄姐妹都有好的休息，赐福他们明天继续在奔跑前面的道路。我们将的感恩祷告祈求是奉靠我们救主耶稣基督得胜的名求。Amin. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga tubuh, jiwa, dan roh dipelihara sempurna tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, dan kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertai kita sekarang sampai Dia datang menjemput kita. Amin.